Aba na to eh. O, kunti na lang. Nakaganon lang yun eh. Kunti na lang yan. Nasa lapag ba? Oo. Kunti na lang. O yan, malapit na yan. Tinutuwid na lang yan. Yan. Baka ang abo yan. Natatakot na eh. Oo. Wala na. Baka mayroon pa kunti. Kunti-kunti pre, baka mayroon pa. Ah, Baka mayroon pa. Yung nakabaluktot. Ito doon na lang yung lakas. Pag kay tumigil na,